ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଶତପଥୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରେଟ୍ କଣ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? କମ ହବନି କି ବେଶୀ ହବନି, ମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରେଟ୍ ଆଜି ଅଛି ବଜାରରେ। ବଡ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଚାଷୀଙ୍କ ବଜାର, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସୁବିଧା ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଟା ଭ୍ୟାରି କରେ, ସକାଳ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୁହେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ରୁହେ, ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9ଟା ପରେ ରେଟ୍ ଟା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଲା କ୍ଷେତରୁ ଚାଷୀ ମାନେ କିଣିକିରି ବେପାରୀ ମାନେ କ୍ଷେତରୁ ଚାଷୀ ମାନେ ପରେ କିଣିକିରି ପରିବା ଆଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତଟକା ମାଲଟା ମିଳେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଣ୍ଡା କେତେ ଅଛି? ये देसी भंडा ये 20 टका किलो। ପୋଟଳ କେତେ ଅଛି? पोटल ये बेंगल पोटल 15 टका किलो। କୋବି କେତେ ଅଛି? कोबी बंधा कोबी किलो 16 टका बिक्री होची, व्यापार रेट खुचरा 20 टका। କଲରା କେତେ ଅଛି? कलरा 40 टका थिला, आज 45 40 एमती बिक्री होची। ମାର୍କେଟରେ ଉଚ୍ଚା ଅଛି ନା ନିଚା ରେଟ୍ ଅଛି? मार्केट सदा बेले उचा, मु का कथा कहि परिबिनी, मु एठी कमिशन ने व्यापार करछि, मोर किले रे 4 आना 8 आना रे व्यापार मु कहि परिबिनी। अलगा व्यापार सब 10 टका 15 टका किले रे रखि व्यापार करछन। मु डायरेक्ट गाड़ी गोदाम वाला सहित जाई कथा है कि गाड़ी रू एकाधारे 10-20 टा नेखा माल उठाउछि। मु देखुछि 5 क्विंटल माल जदी 3 टका लाभ रे बिकि, मोर डेली 1500 मास 50,000 मो पैसा खाइबो कि मु कहीं एते पैसा रखी, मोर डेली माल सेलिंग दरकार। मार्जिन रेट पैसा लाभ कले कोटिपति हेबी, टंका लाभ कले लक्षपति हेबी। मु कोटिपति हेबाकू चाहे सदा बेले। 20 टका। झुडुंग 30-25। କାକୁଡି କେତେ? काकुड़ी 20-25। ସାରୁ କେତେ? सारू 30-35। ଟମାଟର କେତେ? टमाटर 35-40। ଆଜି ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ଅଛି ନା ନିଚା ଅଛି? उच्चा अच्छी ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ହେବାର କାରଣ କଣ? माल वर्षा फर्षा सर्ट अच्छी। ଇଏ ସବୁ ମାଲ ତମର बाहर आसती, कलकत्ता रांची ନାହିଁ କାକୁଡି ଫାକୁଡି ଏ ସବୁ ଦେଶୀ ମାଲ ନୁହଁ। काकुड़ी देसी, पोटल फोटल कलकत्ता आसती, बिलाती रांची आसती। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା? ना ना गोदाम ଗୋଦାମରୁ ଆଣି କିଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି? आज्ञा ଗୋଦାମ ରେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି? गोदाम रेट तो आम 2 टका अधिक रखुचु। मार्केट आज सुविधा अछि। କଣ କଲରା କିଲୋ କେତେ ଅଛି? कलरा 35, ଜହ୍ନି जनी 35, ବାଇଗଣ बाइगन 40, ଟମାଟର टमाटर 20, କାକୁଡି काकुड़ी 20, ସାରୁ सारू 35, ଆଉ कुंदुरी 10, ମାଟିଆଳୁ माटियालू केते टका रहथिबो? माटियालू 30। ଆଚ୍ଛା କୋବି କେତେ? କୋବି कोबी उडा बाहर देश माने, कोबी उडा गोटा 30-40। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆଜି ମାର୍କେଟରେ मार्केट रे कोन आज माने चासी माने माने वर्षा हला कमी जाई छी, रेटटा अछि। आ मु होची सिंगापुर रमाकांत दास। ଆଜି କଣ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି? हाँ परिवा किंतु ଆଜି ପରିବା ରେଟ୍ କଣ କେମିତି ଅଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? देसी पोटल 50-40 टका बिक्री करछन। सालान पोटल 20 टका, आउ जन्ही 50 टका। କଣ କେମିତି ଅଛି ମାନେ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ନା ନିଚା ରେଟ୍ ଅଛି? आज उच्चा रेट अच्छे।